मान बुदोळे जातलीच आम्ही एका जागेवर एक वर बसू शकना, भुरगो कसो बसतलो. सो आय हॅव प्रिपेर्ड इन दॅट वे दॅट दे शूड गेट अप, दे शूड स्ट्रेच देअर बॉडी. 15 मिनटां ब्रेक दिला तांकां आनी पर डे 2च सब्जेक्ट आमी दवरला. आमकां बर्डन करपाक नाका भुरग्यांक. दो दे आर इन द 9th and 10th, वी डोंट वॉन्ट टू बर्डन देम. पयलींच भुरगीं ह्या कन्सेप्टान आसा की बाबा कशें जातलें आनी कितें जातलें. ओन्ली now we are just slowly we have started. We'll see that what is the result. Yeah, parents, no, if you go to see, no, different messages they are sending. Morning one message we have got that we are not interested at all. Okay, this is the first message we have seen. Second message, though the parents is educated, no, that parents also they told us that we are not interested in this online training. What is going to be work on that? Understood? So we teachers are, we want to take a classes. Now morning we have started, but we lack of this parents problem, the students problem. We cannot know, and 100% attendance will be not there. So those who are not having the mobile, they will deprive from this teaching. तांकां कांयच हे जावची ना. अंडरस्टूड नो. मॅडम पूण प्रॉब्लम कितें आसता पेरंट्सां मदीं 2 भुरगीं आहा जाल्यार तशें बी कितें? सो आमचे म्हणजे जी लोअर क्लासीस जी आसा 5th to 8th स्टँडर्ड, सपोज 5थाक एक भुरगें आसा, 9थाक एक भुरगें आसा. सो हाऊ दे वील मोबायल डिवायस, हाऊ दे वील कशें ते यूज करू शकता. अंडरस्टूड ना. दोन एक मोबायल कशी ती 4 भुरगीं किंवा 2 भुरगीं आसा ती कशीच यूज करू शकना. मॅडम आता मोबाईल स्टडी मोबायलाचेर आहा पळय ती खंयच्या क्लासीस आसा? Now at present we have focus on 9th and 10th standard. Okay, and for 5th to 8th standard I told my teachers to go through the WhatsApp messages. Now we have learned so many techniques, no, so they will use that techniques and they will try to engage the children. मॅडम पूण इंटरनेट कनेक्टिविटी बी इज अ प्रॉब्लम. Yes, of course. When we went through the online training, same problem we were having, connectivity. Okay, but what happened this year, anyhow we have to, that show must go on with, as we say, no, that we have to engage our children in anyhow, that whatever possible way is there, no, we have to engage the children. And that is my opinion. This is. Madam, but what happens to people who don't have mobile, who cannot afford 2 mobile? तांचे कितें? They will deprive. These children will deprive because we cannot contact them, we cannot go through that. Now see this social these norms, whatever is there, if we go to see that we cannot contact them. Now in this case so many students they shifted from here to their native place. That too also is there. मग तुमचे कितें सजेशन आहा मॅडम आता? Suggestion, if we will go to see that in this condition, no, 9th and 10th, if physically we will start, it will be better. आता ऑनलाईन एज्युकेशन is the way forward in coming days or coming months or maybe coming year also. Nobody can say when this COVID-19 is going to end. पण कशें आसा की आतां हांवें म्हज्यो क्लासीस चलतात, प्रायवेट कोचिंग क्लासीस. सो हांवें ऑलरेडी ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट केल्ले आसा. So I have got more than 100 students studying in 10th class. तर almost 70% people are really happy about it. So because of 2 reasons. One is ते घरान सगळे तेंचे भुरगे सेफ आसात आनी दुसरी गजाल जे पेरंट्सांक जे हेक्टीक जातले ट्रॅवलिंग, जे भुरग्यांक हाडून सोडप परत तांकां कलेक्ट करप, समज टायम मेळना जाल्यार भुरगे आपले सेफली घरा पावले काय ना किंवा ते क्लासीक रेगुलर पावता काय ना, हे जे सगळे बॉदरेशन जे असले पळय न्हू ते आतां पेरंट्सांचे कमी जाला आनी पेरंट्स आर रियली हॅपी दॅट देअर चिल्ड्रन आर एट होम एंड दे आर स्टडींग. पण हांगासर आतां एक प्रॉब्लेम आसा, तो म्हटल्यार द इंटरनेट प्रॉब्लेम. थोडे अरावंड एक 30% भुरगे जे अशे आसा की तांकां प्रॉपर इंटरनेट फॅसिलिटी ना. सो नॉर्मल मोबायल रेंज सुद्दां थोडे कडेन मेळना. ना वी आर इन अ सिटी, वास्को सिटी, सो बट इन अदर रुरल एरियाज हो प्रॉब्लेम खूब आसा. तर म्हजी एकूच मागणी आसा सरकारा कडेन की हे ऑनलायन क्लासीस, टिचर्स ट्रेनींग हे सगळें करच्या पयलीं ही नेट फॅसिलिटी जी आसा पळय न्ही ती विलेज लेवल किंवा सिटी लेवल सुद्दां, आतां आमी सिटीन आसून सुद्दां खुबशे पेरंट्सांक हांगा सिटीन नेटवर्क मेळना.
तर ही नॅट किंवा ब्रॉडबँड फॅसिलिटी ॲट लोअर कॉस्ट प्रत्येकाक पावोवपाक जाय आसली आनी इट इज पॉसिबल फिजिबल फॉर पेरंट्स ऑल्सो कित्याक जर पेरंट्स म्हणटा आपणाक ते परवडना ब्रॉडबँड आयज जे भुरग्यांक तेणी गाडयेन धाडटले किंवा हाडपाक व्हरपाक जो पेट्रोलचो खर्च येतालो तो सगळो आयज सेव जाला सो म्हयन्याक समज 500 रुपया स्पेंड करपाक म्हाका दिसना की व्हडलेशें तांकां जड जातलें कशें कळ्ळें न्ही आनी दुसरो प्रॉब्लम आसा जे 30% थोडे भुरगे जे बाकीचे येतात ते म्हटल्यार विकर सेक्शन म्हणजे वीक स्टुडंट्स सो तांकां डिफिकल्टीज आसता आनी ते डिफिकल्टीज आमी जेन्ना ऑनलायन शिकयता तेन्ना डायरेक्टली तांकां आमकां एटेंड करपाक ते बरेच जड वयता सो देर आर डिफरंट गॅजेट्स वीच हॅव कम कळ्ळें न्ही सो वॉट आय हॅव डन इज आय हॅव ऑर्डर्ड अ इंटरॅक्टीव व्हायट बोर्ड मॉनिटर वेर it is like when I write on that monitor the student can see on his screen and it is like we are sitting in front of each other so that way that gadget helps a lot so maybe educational institutes हेंच्यांनी असे गॅजेट्स आता तांकां परचेस करचे पडटले इम्प्लिमेंट करचे पडटले सो दॅट द स्टुडंट्स आर बेनिफिटेड आयज एक गव्हर्मेंटान स्टेप घेतलेलो आसा की भुरग्यांचे ज्यो क्लासीस आहा इस्कॉलाच्या भुरग्यांचे ज्यो क्लासीस आहा ती ऑनलायन स्टार्ट करच्यो म्हूण आमकां सगळ्यांक मानून चलपाक जाय की कोविड-19च्या कारणाक लागून आयज हो स्टेप जो आसा तो गरजेचो आनी होच चालू उरपाक जाय पूण तेजे वांगडा आनी एक थोडेसो प्रॉब्लमूय आसा म्हणजे हो की आयज जरी तर ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट केल्यो जाल्यार लोकांक एक पेरंट्सांक जो भुरग्यांक लागून मोबायल घेवन दिवचे पडटले ते मोबायल कमीच कमी 15 ते 20 हजार पडटा बेश्टे मोबायल सुद्दां घेतले जाल्यार जरी तर 15-20 हजाराचे मोबायल घेतले सुद्दां जाल्यार इंटरनेट फॅसिलिटी म्हणटा ती आमकां क्लीन आनी सारकी नॅटवर्क म्हणटा तो गोवान फूल खंयच वच जाल्यार नॅटवर्काचो प्रॉब्लम आसा लोकांक रेंज म्हणटा ती कॉल मेळना सारकी कॉल्स वचना जाल्यार इंटरनेट कशें चलतलें हें सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय तशेंच 20-20 हजार एक जर पेरंट्साक 2 भुरगीं आसा एका इस्कॉलान जाल्यार ताका 15-15, 20-20 हजाराचो एक मोबायल जाल्यार 30 ते 40 हजार 2 भुरग्यां फाटल्यान मोडचे पडले तशेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जशें जशें तुमी पयलीं भुरग्यांक कंप्युटर दिल्ले फ्री कंप्युटर दिल्ले तेच भाशेन हे मोबायलूय लोकांक फ्री दिवचे आनी पेरंट्सांक आदार करचो म्हणून